Alamsa uskalo kile woro samba fla animuga au bisimla an kunafoni bulon ale kene konnana bakurumba olu be talike mina an ministre nyamani o dogotoro bubu sise ale o de kanke kanyishi politique mo bela jelema ila sa mali ale be seka bo nogola chogoya mina lansiri balakita ale hakina mi jamana bolla nogola abe nyefolike ola an kunafoni non oluka kuma galamana funi ton kangrene amuke kanyishi o bela jelema amun balakande jemali kono ani maliko kan ne ko kunafoni bulon ale kene sigli ina fo ambura ka fo ina bakurumba la chogoya mina an ministre nyamani o dogotoro bubu sise ale wole bla kanyishi politique mo bela jelema mi talike France na maton fo ka fara fanga la fasa tonka u bela jelenka jeka ke kinen ka maliku ke o kunga ko yelasa amigele amina ni watina amisika bo o kono na chogoya mina an kunafoni na salisi sugo ale ka profo lami ministre nyama Dr Bubu Sise aga la so konnana aya yira ka fo ale sangile minye ministru ka nyema yala ka fara anga jamana be la halem nani watina o be kan ale so hakina ka alege ma saballe mama jigini akil la ministre nyema ya ina fo ministre nyema munu temena ne yira de fene kan wuli ka njo u be nyefe yasa an mogo be la yini munu malian don be la jele mogo be la yini muna ani jamana nyema mogo be la yini mununa olu be la jele nga se ga sabatika olu latike wandale mbala njigi dalendo aka fene kafo gouvernement kura muni o blara singa na jama mancha amena fereni da balu bela jilenke yasa malibe dengam konna politiko geriyala fura pse ka soro ala ani mu metalike gouvernement d'union nationale la no ye gouvernement konna na ma bela jilemi iyo rosoro konna na no betalike fangasi na matona foka tase fanga ali ma gansa no société civile o bela jilemi nyogo soro konna chukumina basigi ukana anga jamana konna oye jamana nyama Elaji Ibrahim Boubacar Keita aleka la nyunuye ni alere jamana nyama muni aye malibla fembele jelen sanfe wa ore ugum kelen konnana aw ministru bela jelen aw fene kelen ko malibla fembele jelen sanfe ministre nyama Dr Bubu Sise ay wolebla M5RFP mauma ale ni farana ko kulu to bela jelen ma M5RFP chena muso ani kulu werew ka bu wele ka yirewla ka fo gouvernement d'union nationale kura muni obena sigi ko dayire ndo ubela jelini akotuguni jamana nyama Elaji Ibrahim Boubacar Keita ina fo ale ba fo chugumina wa ale re ministre nyama Dr Bubu Sise ale dalendo ala ko fanga ka kulu konnana no e majorité fuka ta se fanga sina maton no e fanga gorada bay opposition o kulu konnana ko cheba uni muso ba ube munu ni seko bula no be se ka feunke olu bela jelenka nga ubulo di nyogoma maliko hukum konnana sisani watina shinintede akanga kebi ambela jelenga nga miri malidila malika herebe soro muna ani mali shinina ndale mala wanjigi dale maka ka fogo gongore na kura mun sigira ka bena fereni da balu bela jelenke telia la yasa bene kele ka sigi kana anga jamana konnana hakil na jigila nununga ni bara folo mun kera ukumana mali gele ya bawde ka udasira mali gele ya bawde ma wani gongore na kura mun sigilen fleni o ka barab nake kada sumusumulu de ke aleni ka wuliga joke yasa gouvernement d'union nationale kuramu ni ofora no bena sigi okonyo bela jele misaka nyana bo chugomina no ye jamana nyama Elaji Ibrahim Boubacar Keita aleka la yinuye foka ta seside o jamana nyema o olu la yini munuke aibi ameto politiki ale kadra konnana minye lanseni bala Keita ni ale ministre koroy ale hakina mi kelami be enferno politique mo olu nyonche oka ay nyefolike ola anga kuno fo nyina korojo kulubali ale ni monyanto ko oluka kuma galamana mi sinfe ayira ka fo abe wulu da kanke kanishi M5RFP o nyama bela jelema ubi wala mina sisa ukasika o wala imbla yala sa uni anga jamana nyemgo ube je ku tigedi nyoma kasika jeka baraka nyoma fe chuka mina jamana ale be sika bo ningela en konnana amuka korofo lame ne koni fe M5 be sira min kaniye lawsa soroli ala abe gelea kusube chogodi ka dakan ni antara bolo min ka ko ka mogo jamana ka mouvement bali ka ke no o désobéissance civile ki ban jamana sariyero o tse ka ke ka men ala parce que anya ye jamana mununa no yo Congo nuni Togo ni o yo shibe kala o ma poutre sur ala bon mogo fna dongun politique la pour que comme nous tamena problème nous tamena folo politique kono la kele ni fen nous kono la alors solution sur la chuga jumana mais fanga dirigeant ka o de leçon o de ka do kungolo la ka donc ka fo lutte politique là
politique kono kɛlɛ min b'a la a bɛ kɛlɛ bi mɔgɔ dɔ b'i la yɛlɛn politique la bi sini a b'i la bi dɔ b'i la bi politique la bi sini a b'i la yɛlɛn o de ye politique ye donc n'a sigira ka fɔ i fana k'i kantigɛ da yira yɔrɔ min na o bɛ d'i ma n'o dir'i ma o b'a sɔrɔ i donna kɔnɔ n'i donna kɔnɔ i b'a dɔn min b'a kɔnɔ ni kɛlɛ ka kan ka taa bolo kura min kan a bɛ t'o kan n ko kɛlɛ ka jɔ alors i bɛ k'o k'a bolo samalen de o ye pour que o k'a tɛgɛ minɛ jɛ ka kɛ ka baara kɛ jɛ bɛna kɛ ka baara min kɛ a bɛ bɛn o de kan sisan ni suɲali b'o kɔnɔ i n'o dɔn ni suɲali t'a kɔnɔ i n'o fana dɔn o de kan ka kɛ sisan sinon ni kɛlɛ n'a mɛnna i b'a ye i tɛ mɔgɔ si ye tugun k'a fɔ ko rassemblement ni fɛn ninnu o de ye n'i fasa gɛlɛya cogoya dɔ la a laban min ye i bɛ bɔ dadenni fɛ mais ne tɛ o kisi M5 RFP ma parce que o bɛ kɛlɛ min na jamana bɔ nɔgɔla kɛlɛ de don jamana mara bɛ se ka kɛ jɛlenya la cogoya min na o kɛlɛ de don mais k'a fɔ ko a kɛlɛ fana bɛ kɛ solution kelen o tɛ yen dɛ a bɛ kɛ manière caman de ye n'i sera yɔrɔ dɔ la i b'o bila i bɛ yɛlɛma i bɛ dɔ wɛrɛ ta ka kɛlɛ kɛ n'o ye o de ka ɲi mais ka i toro a kan k'i tɛ bɔ a kan o de ye danger bon ladilikan min welewelekan min bɛ ne fɛ o ye n b'o o fɔ fɔlɔ M5 RFP mɔgɔw ye président k'u k'a bolo samalen de o nɔfɛ u ka taa o filɛ n'u ka bɔ b'a la ou bien n'u ka bɔ t'a la mais n b'a dɔn u ka bɔ bɛɛ sɔrɔ a la parce que déjà CEDEAO mɔgɔw nana k'a fɔ a ka mɔgɔw bɛɛ don gouvernement na n bɛ gouvernement kɔnɔ o kɛlɛ kɛcogo ani n t'a kɔnɔ o tɛ kelen ye donc u k'u bolo da dusu la o ye min sɔrɔ nin ye donsokɛ tɛ dɔgɔyala a sogo faga nɔ kunna nin ye sogoba de fagalen o fɛ donsokɛ ye sogoba faga nin ye mais alors ni i donna tuma min na ni kɛlɛ ka kan ka taa bolo kura min fɛ i bɛ t'o fɛ. faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ an fɛ yan nɔ ni a bɛ wele ko M5 RFP u ye lajɛrɛ kɛ tarata don ni o bɛnna utikalo ale tile 4 ma san 2020 min senfɛ u y'a yira k'a fɔ u kɛlen bɛ ka faraɲɔgɔnkan belebele boloda ka bɛn ni mardi don ni o bɛna bɛn utikalo ale tile 11 ma san 2020 kɔnɔna na min senfɛ u fana kɛlen bɛ ka wele bila u jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma an ka Penda Sidibe ale ka kɔrɔfɔw lamɛn. M5 RFP maaw olu kɔni tigɛlen don a ka fɛn min ye jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ni a ka cakɛlaw olu ka fanga bila u kɔni bɛ wuli ka jɔw la ni o dɔw bɛ tali kɛ kunnafoni di kɛnɛw sigi la fo ka taa se lajɛrɛba wɛrɛw ma ani jamana sariyaw sɔsɔli ni an ko ma nansarakan na ko désobéissance civile yaasa ka jamana ɲɛmaw wajibiya fanga bilali la fɛn min ye M5 RFP maaw ye fo u bɛna bɔ bɔlɔn fɛ min ni a bɛna kɛ tarata don ni o ye utikalo tile 11 san 2020 taama in kɔni bɛna kɛ Bamako yan nɔ yɛrɛmahɔrɔnya ta kɛnɛ kan an ko min ma nansarakan na ko boulevard de l'indépendance tileganfɛ yan fan fɛ nɛgɛ ɲɛ 14 waati yaasa tagama in o bɛ se ka kɛ an ka jamana fan 14 bɛɛ fɛ cogo min na M5 RFP maaw u ye maa dɔw tila an ka marabolo ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka taa tagama in ko lagila u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ye wele bila taamakɛlaw bɛɛ ma k'a fɔ ko ka taama kɛ sariya kɔnɔ ani basigi kɔnɔ hukumu na sa ko u kɛmɛ ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ labɛn min ni a bɛna kɛ juma natɔ ko wa ko yani utikalo tile 11 don cɛ jamana sariya batuyabaliya ni an ko ma ko désobéissance civile ko o baaraw bɛ to sen na Choguel Kokala Mayiga a ka kumaw la tugun a ye a yira k'a fɔ ko taama min ni a kɛra juillet kalo tile 11 maa minnu kɔni fara o la ko u kɛmɛ ka sɛbɛnw don an ka jamana sariyaso la yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka o maaw minɛ ka hakilina jigi kɛ fɛn min ye M5 RFP maaw ye olu kɔni ye bɔlibako 3 kɛ Bamako ale kɔnɔ yan nɔ yɛrɛmahɔrɔnya o ta kɛnɛ kan an ko min ma ko boulevard de l'indépendance ni o bɔli fɔlɔ ni ka o kɛra ka sanga ni jumadon juin kalo tile 5 san 2020 bɔli filanan o kɛra juillet kalo tile 19 bɔli sabanan ni o kɛra juillet kalo tile 10 na
o kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni marabolo kunnafoniyaw ye min ye Kanja Traoré ale bɛ walawalali kɛ an ye olu kan. Ayi aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kulikoro. San o san tali min bɛ kɛ protection civile la o baaraw daminɛna ka ban tɛnɛndon Kulikorokaw fɛ yen nɔ. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲinan kalanden fonctionnaires bɛ taa maa 350 de la nka maa 25 de bɛna bɔ Kulikorokaw fɛ yen. O maa 29 bɛ tali kɛ sous-officier maa 4 u ka homme de rang généraliste maa 19 fo ka taa se chauffeur maa 4 ma. Wa k'u bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko a papier ladonw bɛ ban jumadon